Hi guys! Bago kami pupunta sa bahay ng kasama namin, dadaan muna kami sa Crispy Kari Kari. Ayan guys. Hinalo-halo na ni Kuya. Ayan. Nagsandok na si Kuya guys. Sabi daw niya guys, hindi daw maabutan ng hapon, ubos na yung tinda niya. Kaya tinatry namin yung tinda ni Kuya. Siya lang daw gumawa niyan guys ng yung kare-kare guys. Puro mani daw yan guys, walang halo. Sabi niya. Siya pa daw nagigiling niyan ng mani. Pakita Yan mo guys paano oh. gumiling. Napakasarap guys. Oh. Gab, giling Napaka-crispy giling. daw. Napaka-crispy. Pag kinain mo yan guys, yung balat ng baboy, tumutunog pa yan guys. Yan guys, ang daming takal guys oh. Oh, kasama ni Kuya oh. Sabi ni Kuya yan, yung naka-bike. Sabi niya, hindi daw mabutan ng hapon dyan, ubos na agad. Ayan guys. Ayan guys, yung kasama ko, yung aking asawa. Tawa-tawa lang. Yun lang guys, bye bye.